नेट ऑन है तेरा? पूरा आ गया। नमो नमः। नमो नमः। मैं नहीं है। नमो नमो नमः गुरुदेव। मेरे नेट ही नहीं चलता। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। सर्वे नमो नमः सर। नमो नमः गुरु। छोटा कर रहा हूँ मैं तेरा। गीतम गया में है। छोटा कैसे होगा अब? आवाज कम कर लीजिए। रवि टी1 का ये तो बंद कर दे। हे बघा सर, अनम्यूट केलं ना मग सगळा घरातला आवाज तिथे जातो असं. कृपया आप जो आपस में बात कर रहे हैं वो म्यूट करके करें, इससे अन्यों को समस्या नहीं होगी। त्यांना सांगतो ते आपण नाही कर रहा. मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयम्। अहं सर्वान् म्यूट कृतवान्। अधुना कविता जी अनम्यूट करोतु, अंजना जी अनम्यूट करोतु, गर्वित जी अनम्यूट करोतु, नमो नमः महोदय। कार्तिक त्यागी जी अनम्यूट करोतु, ललिता जी अनम्यूट करोतु, नमो नमः। मुन्ना शर्मा जी अनम्यूट करोतु, नेहा जी अनम्यूट करोतु, निमांगी जी अनम्यूट करोतु, साध्वी जी अनम्यूट करोतु, सुनीता जी अनम्यूट करोतु। जिनके बैकग्राउंड से ध्वनि आ रही है कृपया वो अपने आप को म्यूट कर लें, तो उससे अन्यों को अव्यवस्था नहीं होगी। अन्यथा क्या होता है, पीछे की ध्वनि आने से अन्य जो कक्षा में है उनको समस्या होती है। इसलिए मैंने ये सभी को म्यूट करके फिर करना पड़ा मुझे। मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गणनीयम् न जातु दुःखगणनीयम् न च निजसौख्यं मननीयम् न च निजसौख्यं मननीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम लोकहितं मम करणीयम्
दुःखसागरे तरणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाय स्थिता गह्वरे बन्धुजनाय स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सर्वे प्रसन्नाः कुशलाः कुशलः प्रसन्नः जी। पठामः तर्हि अस्माकं अद्य सप्तमः दिवसः अस्ति खलु। सप्तमे दिवसे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। धन्यवादः। पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् पश्यन्तु ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् कति पञ्चवेद्याः अष्टस्यूताः षड्वृक्षाः षड्चषकाः सप्तमी वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः हस्ते अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं चषके अस्ति। दूरवाणी कुत्र अस्ति? दूरवाणी कोशे अस्ति। कोशे अस्ति। अस्तु। वृक्षे किं किम् अस्ति? फलानि वृक्षे सन्ति। वानरः वृक्षे अस्ति। शाखाः वृक्षे सन्ति। लता वृक्षे अस्ति। काकः वृक्षे अस्ति। सर्पः वृक्षे अस्ति। प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे। देवालयः देवालये। समुद्रः समुद्रे। च्यूतः च्यूते। च्यूतः स्यूते। स्यूतः स्यूते। आसन्दः आसन्दे। घटः घटे। कार्यालयः कार्यालये। ग्रन्थः ग्रन्थे। कण्डोलः कण्डोले। कण्डोले। देशः देशे। कटः कटे। विद्यालयः विद्यालये। देवालयः देवालये। पुस्तकालयः पुस्तकालये। भोजनालयः भोजनालये। वाचनालयः वाचनालये। पुरुषः पुरुषे। जनः जने। युवकः युवके। युवके। छात्रः छात्रे।
गायकः गायके नायकः नायके पश्यन्तु अत्र कपाटिका कपाटिकायां कक्षा कक्षायां वाटिका वाटिकायां सभा सभायां लता लतायां शाला शालायां पाकशाला पाकशालायां पत्रिका पत्रिकायां माला मालायां पेटिका पेटिकायां संचिका संचिकायां माता माला मालायां उत्पीठिका उत्पीठिकायां दिनदर्शिका दिनदर्शिकायां शाखा शाखायां वार्ता वार्तायां परीक्षा परीक्षायां चित्रा चित्रायां वाटिका वाटिकायां बालिका बालिकायां कपाटिका कपाटिकायां उत्पीठिका उत्पीठिकायां रमा रमायां नासिका नासिकायां देखो नदी नद्यां लेखनी लेखन्यां द्रोणी द्रोण्यां कूपी कूप्यां अंगुली अंगुल्यां घटी घट्यां वीथी विद्यां प्रदर्शिनी प्रदर्शिन्यां काशी काश्यां देहली देहल्यां दूरवाणी दूरवाण्यां दर्वी दर्व्यां सूची शुच्यां सूची सूच्यां भगिनी भगिन्यां जननी जनन्यां सखी सख्यां सरस्वती सरस्वत्यां वीथी विद्यां सहोदरी सहोदर्यां कदा षड्वादने उत्तिष्ठति सप्तवादने व्यायामं करोति अष्टवादने स्नानं करोति कदा स्नानं करोति अष्टवादने स्नानं करोति कदा अल्पाहारं करोति सार्ध सार्धाष्टवादनम् अल्पाहारं करोति वादने सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोति मैं केवल आपसे ये पूछता कि कह समय है तब आप कहते सार्ध अष्टवादनम लेकिन अब 8:30 बजने पर कोई एक्शन हो रहा है कोई क्रिया हो रही है तो उसके कारण इसका होगा सप्तमी वादने सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोति कदा कार्यालयं गच्छति नववादने कार्यालयं गच्छति नववादने कदा चायं पिबति पञ्चवादने चायं पिबति कदा खेलति षड्वादने कदा दूरदर्शनं नववादनं कदा दूरदर्शनं पश्यति सार्धसप्तवादने दूरदर्शनं पश्यति कदा रात्रि भोजनं करोति अष्टवादने रात्रि भोजनं करोति कदा अध्ययनं करोति नववादने अध्ययनं करोति कदा शयनं करोति दशवादने शयनं करोति अस्तु वदन्तु भानुवासरः सोमवासरः भानुवासरः भानुवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः भानुवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः सप्तवासराः सन्ति अस्तु 7 वारः अग्रे चलामः वदन्तु अद्य श्वः
स्वः स्वः परस्वः 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 अद्य 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 यः 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 परह्यः 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 इदानीम् 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 अर्थात अब, इदानीम् अर्थात अब। अधुना इदानीं वदन्तु अद्य, अद्य बोले अद्य अद्य श्वः श्वः परस्वः 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 अद्य अद्य ह्यः ह्यः परह्यः 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 अद्य 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 सोमवासरः, क्षम्यताम्, अद्य मंगलवासरः, अद्य मंगलवासरः अद्य मंगलवासरः अद्य कः वासरः? अद्य मंगलवासरः श्वः बुधवासरः, श्वः बुधवासरः श्वः कः वासरः? श्वः बुधवासरः परस्वः गुरुवासरः, परस्वः गुरुवासरः परस्वः कः वासरः? परस्वः गुरुवासरः परस्वः शुक्रवासरः, परस्वः शुक्रवासरः परस्वः कः वासरः? परस्वः शुक्रवासरः अद्य मंगलवासरः, अद्य मंगलवासरः ह्यः सोमवासरः, ह्यः सोमवासरः ह्यः सोमवासरः, ह्यः सोमवासरः परह्यः भानुवासरः, परह्यः भानुवासरः परह्यः कः वासरः? परह्यः भानुवासरः परह्यः शनिवासरः, परह्यः शनिवासरः परह्यः कः वासरः? परह्यः शनिवासरः परह्यः शनिवासरः, परह्यः शनिवासरः। पश्यन्तु अधुना यथा अहं करोमि, जैसे मैं अभिनय करूंगा तथैव भवन्तः अपि कुर्वन्तु, वैसे ही आप भी करें। कुर्वन्तु अद्य, सर्वे कुर्वन्तु अद्य, श्वः अद्य, श्वः परस्वः परस्वः अद्य श्वः परस्वः परस्वः अद्य सोमवासरः, चलो ओरिजिनली कर लेते हैं। अद्य शनिवासरः, अद्य शनिवासरः, अद्य कः वासरः? श्वः रविवासरः, श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः, श्वः रविवासरः, श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः, श्वः रविवासरः, परस्वः सोमवासरः, परस्वः कः वासरः? परस्वः सोमवासरः, प्रप्रस्वः मंगलवासरः प्रप्रस्वः कः वासरः? प्रप्रस्वः मंगलवासरः,
प्रप्रस्वः मंगलवासरः मंगलवासरः प्रप्रस्वः कः वासरः प्रप्रस्वः मंगलवासरः वदन्तु अद्य अद्य शनिवासरः वदन्तु अद्य अद्य शनिवासरः श्वः रविवासरः परश्वः मंगलवासरः। आपको वार वार नहीं बोलने हैं, आपको केवल जो मैं बोल रहा हूँ वैसा एक्शन करना। अद्य अद्य श्वः श्वः परश्वः परश्वः प्रप्रस्वः। प्रप्रस्वः। अब उससे आगे हाथ नहीं जा सकता तो उससे आगे वार भी नहीं भेजेंगे आपको। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, अद्य आज, त्रीणि दिनानि अग्रे त्रीणि दिनानि पृष्ठे, 3 दिन आगे 3 दिन पीछे और 1 दिन बीच में, तो सप्ताहे सप्त दिनानि। वदन्तु अद्य अद्य श्वः श्वः परश्वः परश्वः प्रप्रस्वः। प्रपरश्वः अद्य अद्य श्वः श्वः परश्वः परश्वः प्रप्रस्वः। प्रपरश्वः। अधुना अहं केवलं संकेतं करोमि। किं करोमि? संकेतं करोमि। भवन्तः नामपि वदन्तु। अहं संकेतं करोमि, भवन्तः वदन्तु। अद्य शनिवासरः केवल अद्य तक ही बोलना, आगे नहीं बोलना। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य श्वः परश्वः प्रप्रस्वः। स्पष्टमस्ति? अद्य श्वः अद्य कः परश्वः वासरः? प्रप्रस्वः अद्य शनिवासरः अद्य शनिवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः श्वः रविवासरः श्वः रविवासरः श्वः कः वासरः? श्वः श्वः रविवासरः रविवासरः परश्वः कः वासरः? परश्वः सोमवासरः सोमवासरः प्रप्रस्वः कः वासरः? प्रपरश्वः मंगलवासरः मंगलवासरः प्रप्रस्वः मंगलवासरः। प्रप्रस्वः मंगलवासरः अद्य श्वः परश्वः प्रप्रस्वः। अधुना अद्य वदन्तु। अद्य अद्य ह्यः ह्यः परह्यः परह्यः प्रप्रह्यः। प्रपरह्यः अद्य शनिवासरः। अद्य शनिवासरः अद्य कः वासरः? अद्य शनिवासरः ह्यः शुक्रवासरः। ह्यः शुक्रवासरः परह्यः गुरुवासरः। परह्यः गुरुवासरः परह्यः गुरुवासरः प्रप्रह्यः बुधवासरः। प्रप्रह्यः कः वासरः? प्रपरह्यः बुधवासरः अद्य अद्य ह्यः ह्यः परह्यः परह्यः प्रप्रह्यः प्रपरह्यः अद्य अद्य श्वः श्वः अद्य अद्य ह्यः ह्यः अद्य अद्य श्वः श्वः परश्वः परश्वः अद्य अद्य ह्यः ह्यः परह्यः परह्यः अद्य अद्य श्वः श्वः परश्वः परश्वः प्रप्रस्वः प्रपरश्वः अद्य अद्य ह्यः ह्यः परह्यः परह्यः प्रप्रह्यः। प्रपरह्यः। स्पष्टमस्ति? स्पष्टम्। का वदति अथवा कः वदति? कौन बोलेगा सातों के सातों दिन? हम बतामि। अहं वदामि। वदतु कृपया। अद्य शनिवासरः। एक बार जल्दी जल्दी। अद्य श्वः परश्वः प्रप्रस्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रप्रह्यः एवं वदतु। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य
हिय परह्य प्रपरह्य। उत्तमम्। अधुना अद्य कः वासरः एवं वदतु। अद्य शनिवासर, श्वः रविवासर, परश्वः सोमवासर, प्रपरश्वः मंगलवासर, अद्य शनिवासर, ह्य शुक्रवासर, परह्य गुरुवासर, प्रपरह्य बुधवासर। उत्तमम्। अग्रे कः वदति अथवा का वदति? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु वदतु। नाम? सुन्दरी। जी सुन्दरी जी वदतु। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, परश्वः सोमवासरः, प्रापरश्वः मंगलवासरः, अद्य शनिवासरः, ह्यः शुक्रवासरः, परह्य गुरुवासरः, प्रापरह्य बुधवासरः। एकवारम् अद्य स्वः परस्वः प्रप्रस्वः अद्य ह्यः परह्य प्रप्रह्य एवं अभिनय द्वारा वदति वा? अद्य ह्यः परह्य प्रापरह्य, अद्य श्वः परश्वः प्रापरश्वः। उत्तमम्। स्पष्टमस्ति? आम् महोदय। अस्तु। अग्रे का वदति? जी वदतु निमांगी जी। अहं वदामि महोदय। एकवारं निमांगी जी वदति। अद्य एकवारं निमांगी जी। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः, अद्य ह्यः परह्य प्रपरह्य। उत्तमं। वासरानुसारम् अद्य कः वासरः? अद्य शनिवासर, श्वः रविवासर, परश्वः सोमवासर, प्रपरश्वः मंगलवासर, अद्य शनिवासर, ह्यः शुक्रवासर, परह्य गुरुवासर, प्रपरह्य बुधवासर। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे चलामि। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? अहं श्रीमान्। जी वदतु। अहम् उषा त्रिपाठी। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः, अद्य ह्यः परह्यः प्रापरश्वः, अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, अभिनय अपि करना है जी। अच्छा। अभिनय बिना तो आनंदमेव न अनुभवामि। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, परश्वः सोमवासरः, प्रपरश्वः मंगलवासरः, अद्य ह्यः शुक्रवासरः, परह्यः बृहस्पतिवासरः, प्रपरह्यः बुधवासरः। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे चलामि। आगे चलते हैं। अग्रिम पाठ्य बिंदुं प्रति चलामः। गच्छति गच्छन्ति गच्छति गच्छन्ति, हसति हसन्ति, गच्छति गच्छन्ति, हसति हसन्ति, क्रीडति क्रीडन्ति, बालकः क्रीडति, क्रीडकाः क्रीडन्ति, नर्तकी नृत्यति, नर्तक्यः नृत्यन्ति, नृत्यति नृत्यन्ति, क्रीडति क्रीडन्ति, पिबति पिबन्ति, पिबति पिबन्ति, खादति खादन्ति, खादन्ति, बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति,
बालकः वदति बालकाः वदन्ति बालकः पृच्छति बालकाः पृच्छन्ति बालकः नयति बालकाः नयन्ति बालकः त्यजति बालकाः त्यजन्ति अहं वयम् अहं लिखामि वयं लिखामः अहं पश्यामि वयं पश्यामः अहं पृच्छामि वयं पृच्छामः अहं नयामि वयं नयामः अहं त्यजामि वयं त्यजामः अहं पतामि वयं पतामः अहम् अर्थात मैं वयम् अर्थात स्वयं वयम् अर्थात हम सब अहम अर्थात मैं वयम् अर्थात हम सब भवान अर्थात आप भवान भवन्तः भवान लिखतु भवन्तः लिखन्तु ये आदेश दिया जा रहा है ऑर्डर यदि किसी को आदेश दिया जाए ऑर्डर दिया जाए तो लोट लकार होता है तत्र भवति लिखतु भवान लिखतु भवन्तः लिखन्तु भवान पश्यतु भवन्तः पश्यन्तु भवान वदतु भवन्तः वदन्तु भवान पृच्छतु भवन्तः पृच्छन्तु भवान नयतु भवन्तः नयन्तु भवान त्यजतु भवन्तः त्यजन्तु भवान पततु भवन्तः पतन्तु भवान पततु भवन्तः पतन्तु अस्तु पश्यन्तु बालकः लिखति सः लिखति सः लिखति कः लिखति वदन्ति वा एकवारं कोऽपि संपूर्णं पठति एक बार कोई सारे को पढ़ेगा इसको बोले श्री विद्याजी वदतु श्री विद्याजी सहनाजी वदतु लिखन्ति बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति बालकः वदति बालकाः वदन्ति एक बार सुन लें किस फॉर्मेट में बोलना है बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति पुरुषः लिखति पुरुषाः लिखन्ति कः लिखति ते लिखन्ति कः लिखति के लिखन्ति ता लिखति ताः लिखन्ति बालिका लिखति बालिकाः लिखन्ति अहं लिखामि वयं लिखामः भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु बालकः वदति बालकाः वदन्ति सः वदति ते वदन्ति बालिका वदति बालिकाः वदन्ति सा वदति ताः वदन्ति कः वदति के वदन्ति अहं वदामि वयं वदामः भवान् वदतु भवन्तः वदन्तु इस प्रकार से जो प्रथम पुरुष है ना तत्र अनेक कर्तृपदानां प्रयोगं कुर्वन्तु वहाँ केवल बालक पे ही मत समेटो बालक भी होता है बालिका अपि भवति सः अपि भवति सा अपि भवति ते अपि भवन्ति ताः अपि भवन्ति अस्तु जी अधुना वदतु श्री विद्याजी अथवा सहना जी वदतु कृपया श्री विद्याजी सहना जी श्री विद्याजी ध्वनि न आगच्छति वा उच्चै वदतु किञ्चित् जोरसे वदतु सा वदति लिखन्ति ताः लिखन्ति बालकः वदति बालकाः वदन्ति लिखन्ति वदन्तु धावति भवन्ति थोड़ा आपका है ना ध्वनि साउंड बहुत कम आ रहा है ये शायद तो आपने माइक नहीं लगाया और दूसरा थोड़ा आप डिवाइस से दूर हैं शायद और फिर बोल भी रहे हैं नाप के बोल रहे हैं कि बस इतना ही पावर लगाना इससे ज्यादा लगाना ही नहीं है तो इससे और कम वॉल्यूम हो जाता है तो आप दूर बैठे तो थोड़ा ज्यादा ताकत लगा दें सहाना जी
और श्री विद्या जी तो आपकी आवाज स्पष्ट आएगी, अन्यथा जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे कहोगे मेरी आवाज तो आ ही नहीं रही, तो उसमें मेरा दोष थोड़ी ना है। तत्र मम दोषः नास्ति, भवन्तः अल्प ऊर्जायाः प्रयोगं कुर्वन्ति अतः समस्या अस्ति, अतः किञ्चित् अधिकम्। अधुना पश्यन्तु, स्क्रीन आगच्छति, पश्यन्तु, स्क्रीन दे रहा हूँ आपको। एवं अधुना स्क्रीन अस्ति? अस्ति। जी हाँ, लिखति पे बोले। छात्रः वदति, छात्राः वदन्ति। रामः लिखति, रामाः लिखन्ति। सीता पृच्छति, सीता पृच्छन्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते सर। भवती लिखति? बालका लिखति, बालका लिखन्ति। सा लिखति, सा लिखन्ति। सः लिखति, ते लिखन्ति। सा लिखन्ति, सा लिखति, ते लिखन्ति। बालका लिखति, बालिका बालिका लिखति, बालिकाः लिखन्ति। बालिकाः लिखन्ति। बालका वदति, बालिकाः वदन्ति। सा वदति, ते वदन्ति। बालिका पृच्छति, बालिका पृच्छन्ति। देखो बालिका, अत्र स्पष्टता होनी चाहिए थोड़ी सी। बालिकाः पृच्छन्ति। बालकः, बालकाः। बालका नयति, बालकाः नयन्ति। सा त्यजति, ते त्यजन्ति। सा पतति, ते पतन्ति। सा पतन्ति। अस्तु, एक बार मेरे को ध्यान से सुनिए आप। सह लिखति, ते लिखन्ति। अगर सह प्रयोग करते हैं तो उसका बहुवचन ते होता है। सह लिखति, ते लिखन्ति। बालकः लिखति, बालकाः लिखन्ति। छात्रा लिखति, छात्राः लिखन्ति। अहं लिखामि, वयं लिखामः। भवान लिखतु, भवन्तः लिखन्तु। पश्यन्तु, लिख धातु के जो पद का प्रयोग कर रहे हैं वो एक साथ पूरा होना चाहिए। बालकः वदति, बालकाः वदन्ति। सः वदति, ते वदन्ति। बालिका वदति, बालिकाः वदन्ति। अहं वदामि, वयं वदामः। अहं वदामि, वयं वदामः। भवान् वदतु, भवन्तः वदन्तु। स्पष्ट है? बालकः पृच्छति, बालकाः पृच्छन्ति। बालिका पृच्छति, बालिकाः पृच्छन्ति। सः पृच्छति, ते पृच्छन्ति। पृच्छन्ति, सा पृच्छति, ताः पृच्छन्ति। पुरुषः पृच्छति, पुरुषाः पृच्छन्ति। शिक्षकः पृच्छति, शिक्षकाः पृच्छन्ति। अहं पृच्छामि, वयं पृच्छामः। अहं पृच्छामि, वयं पृच्छामः। भवान् पृच्छतु, भवन्तः पृच्छन्तु। अब समझ में आया? अधुना वदतु कृपया। बालका लिखति, बालकाः लिखन्ति। बालका वदति, बालकाः वदन्ति। बहन जी, लिखति के बाद बालकः लिखति, बालकाः लिखन्ति। बालिका लिखति, बालिकाः लिखन्ति। सः लिखति, ते लिखन्ति। अहम लिखामि, वयम लिखामः, ये एक साथ ही बोलना है। आप क्या कर रहे हैं? बालक के नीचे लिखे हुए जितने धातु के वो है ना क्रियापद हैं, उनको एक साथ बोले जा रहे हैं। अहम वयम वाला नहीं बोल रहे हैं साथ साथ। भवान भवन्तः वाला नहीं बोल रहे हैं साथ साथ। मम निवेदनम अस्ति, अहम लिखामि, वयं लिखामः। अहं पश्यामः, भवान लिखतु, भवान् लिखतु, भवता लिखन्तु। अभी ये कौन बोल रहे थे पीछे, जिन्होंने अभी थोड़ा सा संकेत किया था? नाम बताएं कृपया।
उषा त्रिपाठी जी। उषा उषा जी आप बोले एक बार। अच्छा सर जी। बालका लिखति बालका लिखन्ति, सा लिखति ते लिखन्ति, बालिका लिखति बालिकाः लिखन्ति, अहं लिखामि वयं लिखामः, भवान् लिखतु भवन्तः लिखन्तु। उत्तमम। अग्रिममपि वदतु। वदति वाला अपि वदतु। जी। बालका वदति बालकाः वदन्ति, सः वदति ते वदन्ति, बालिका वदति बालिकाः वदन्ति, अहं वदामि वयं वदामः, भवान् लिखतु भवान् वदतु भवन्तः वदन्तु। उत्तमम उत्तमम। अधुना पश्यन्तु, यथा उषा जी वदति तथैव वक्तव्यम अस्ति, वैसे ही बोलना चाहिए, वैसे ही कहना है हम सभी को। अधुना स्पष्टम अस्ति? स्पष्टम। तो उषा जी, अंजना जी के और श्री विद्या जी से अलग जो है ना, अपने अनीता गायकवाड़ जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। वदति वा? बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति। पृच्छति पे चलो। बालकः पृच्छति बालकाः पृच्छन्ति, सः पृच्छन्ति ते पृच्छन्ति, अहं पृच्छामि वयं पृच्छामः, भवान् पृच्छन्तु भवन्तः पृच्छन्तु। भवान् पृच्छतु भवन्तः पृच्छन्तु। बालकः नयति बालकाः नयन्ति, सः नयति ते नयति, ते नयन्ति, अहं नयामि वयं नयामः, भवान् नयतु भवन्तः नयन्तु। उत्तमम उत्तमम। अन्य अथवा अन्य कह अथवा का अस्ति? और कोई है अनम्यूट जो बोलना चाहे? नेहा जी, नेहा जी। अस्तु, कौन किसने बोला अहम? कृपया नाम वदतु। सलोनी। सलोनी जी भवती वदतु। अहम ते नयन्ति, एषः नयति एते नयन्ति, बालकः नयति बालकाः नयन्ति, अहं नयामि वयं नयामः, भवान् नयतु भवन्तः नयन्तु। उत्तमम। अग्रे अपि वदतु। अग्रे अपि वदतु भो। बालिका त्यजति बालिकाः त्यजन्ति, सा त्यजति ताः त्यजन्ति, एषा त्यजति एताः त्यजन्ति, अहं त्यजामि वयं त्यजामः, भवान् त्यजतु भवन्तः त्यजन्तु। उत्तमम उत्तमम सलोनी जी। अन्य और कोई बोलना चाहे? जी नहीं बोलना चाहेंगे तो नाम ले लेके पूछेंगे। चलो, साध्वी जी बोलना चाहेंगे? सही से नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा? सही से नहीं बोल पा रही। चिंता नास्ति। प्रथम वारम यथा उषा जी भवती तो उक्तवती, आप तो कह चुके हैं ना जी। साध्वी जी प्रथम आगे वारम आगे बोलूंगी सर। हाँ जी, आगे बोलूंगी सर। आज जितना बोलना चाहो उतना बोलिएगा। हम वदामि वा महोदय? जी वदतु। बालकः पश्यति बालकाः पश्यन्ति, सः पश्यति ते पश्यन्ति, बालिकाः पश्यति बालिकाः पश्यन्ति, सा पश्यति ता पश्यन्ति, अहं पश्यामि वयं पश्यामः, भवान् पश्यतु भवन्तु पश्यन्तु। भवन्तः पश्यन्तु। उत्तमम उत्तमम, बहुत अच्छा। अग्रे खादति, सुंदरी जी खादति। सुंदरी जी खादति।
अस्तु त्रिविद्या जी खादति बालकः खादति बालकाः खादन्ति अहं खादामि वयं खादामः भवान् खादतु भवन्तः खादन्तु भवन्तः खादन्तु। हमने आपको देख के ही खाद धातु दी है, देखो आपको मैंने आपको देख करके खाद देखिए आप खाएं अहम खादामि क्योंकि आगे एक धातु है पतति, पतति का मतलब होता है गिरना। तो यदि भवती वदती अहम पतामी आप बोलेंगे मैं गिरती हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए हमने आपको दिया नहीं। वो हम जैसा हमारे जैसा कोई हल्का होगा उसको ढूंढ के बोलेंगे कि पतति पे बोलो आप आप साध्वी जी आप बोले पतति, साध्वी जी पतति इस पे बोले आप। बालकः पतति बालकाः पतन्ति पुरुषः पतति पुरुषाः पतन्ति पत्रं पतति पत्राणि पतन्ति पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति अहं पतामि वयं पतामः भवान् पततु भवन्तः पतन्तु। साध्वी जी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। भयम अनुभवति, भय अनुभव करते हैं क्या? तो किमर्थम न वदति, क्यों नहीं बोलते? मौन व्रत तो है नहीं कक्षा में, यदि आप बोलेंगे नहीं सर, मौन व्रत नहीं है। बोलेंगे तभी ना सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ये तो नियम है प्रकृति का। जी सर वो तो है। भाषा भाषा भाषणेनेव भाष्यते इति भाषा, यदि नहीं बोलेंगे तो भाषा नहीं होगी, वो तो लिखने का काम तो आप कर सकते हैं, बोलना यदि सीखना चाहेंगे तो बोलना ही पड़ेगा, ये नियम है। अस्तु नमो नमः। कल से बोलूंगी सर। जी जी, कल कभी नहीं आता है, ध्यान रखना, आज भी नहीं आता, अभी अहम कर्तुम शक्नोमि, मैं कर सकता हूँ, ऐसा धारणा यदा मस्तिष्के आगच्छति तदा एव कार्य समाप्ति भवति, अन्यथा तो कार्य सदा कार्य भवति। कल करूंगा एकः कृषकः भवति सह कथां श्रावयामि। अब कहानी भी सुनानी है ना आपको। श्रीविद्या जी गर्दन हिला रही हैं, सोलोनी भी ध्यान से सुन रही, सुंदरी जी जर्मनी से कह रही कहानी के बगैर तो आनंद ही नहीं आता, कहानी के चक्कर में तो मैं क्लास में आती हूँ तो चिंता नास्ति, कथां श्रावयामि। कहानी इंटरेस्टिंग होती है सर, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? एकः कृषकः भवति, कः भवति नेहा जी, अनन्या बेटा, एकः कृषकः भवति, सः कृषि कार्यं करोति, किं करोति? कृषि कार्यं करोति। परंतु नम्रता जी, सः कृषकः यथा अहम आलसः अस्मि, यथा अहम आलसी अस्मि तथैव सः अपि आलसः, वो भी आलसी, सः कृषकः अपि आलसः। तो तस्य कृषि क्षेत्रे राज बेटा उसके खेत में एक खगः भवति, पक्षी भवति, खगस्य लघु लघु खगः तस्य बालकाः शिशवः भवन्ति उस पक्षी के। तो एकस्मिन् दिने कृषकः कृषि क्षेत्रं गच्छति। अधुना कृषि कर्तन समय अस्ति, खेती को काटने का समय है भूषण जी, कृषि कर्तन समय है अस्ति। तो कृषकः वदति, पूर्वं संपूर्ण क्षेत्रं पश्यति, संपूर्ण कृषि क्षेत्रं पश्यति, कृषकः कं पश्यति? संपूर्ण कृषि क्षेत्रं पश्यति, संपूर्ण कृषि क्षेत्रं पश्यति। पश्चात वदति अधुना कृषि सस्यं कर्तन समय अस्ति, कटाई का समय अस्ति, अहम तम श्रमिकं वदिष्यामि, मैं उस मजदूर को बोलूंगा, सह आगत्य कर्तनं करिष्यति, वह आकर के काटेगा। तदा यह तत्र खगः आसीत् तस्य लघु लघु बालाः आसन्, ते भयभीताः जाताः, ते चिन्तयन्ति अधुना तो कर्तनं भविष्यति, अतः अस्माकं गृहं नष्टं भविष्यति। ते स्वमातरं वदन्ति, माता अधुना अन्यत्र गंतव्यम त्रिवेणी जी, रेखा जी, कारणं कृषिकर्तन समय अस्ति,
तदा तेषां माता वदति चिंतां न कुर्वन्तु। सुशांत साहू जी, चिंतां न कुर्वन्तु, अत्रैव तिष्ठामः, यहीं ठहरते हैं। तो बालकाः अधुना भयमुक्ताः, लघु लघु खगाः अधुना भयमुक्ताः। माता वदति कि चिंतां न कुर्वन्तु। सप्तदिनानि व्यतीतानि। कति दिनानि व्यतीतानि? 7 दिनानि व्यतीतानि। 7 दिनानि व्यतीतानि। एकः अपि श्रमिकः कृषिक्षेत्रं न आगतवान्। एकः अपि श्रमिकः कृषिक्षेत्रं न आगतवान्। 7 दिनानि पश्चात् पुनः कृषकः आगच्छति, पुनः वदति अयि भो, अधुना तु संपूर्णं सस्यं पक्वं जातं, पक गया है, अधुना तो एतस्य कर्तन समय अस्ति। सः श्रमिकः न आगतः, सः श्रमिकः न आगतः, सः तु दुष्टः अस्ति। अहम् अन्यं श्रमिकं वदिष्यामि। अनन्या बेटा, सः वदति अहम अन्यं श्रमिकं वदिष्यामि, मैं दूसरे श्रमिक को बोलूंगा। सः स्वः आगत्य, देखो अद्य स्वः परस्वः परप्रस्वः, अद्य वयं पठितवन्तः, अद्य स्वः परस्वः एवं पठितवन्तः। तो सः कृषकः वदति अहम् अन्यं श्रमिकं वदिष्यामि, अहम् अन्यं श्रमिकं वदिष्यामि। सः श्रमिकः स्वः आगत्य कर्तनं करिष्यति। अधुना खगस्य लघु लघु ये शिशवः आसन्, लघु लघु खगा आसन्, ते बहु भयभीताः। माता माता अम्बा अम्बा, अधुना तु अस्माकं गृहं नष्टं निश्चयेन भविष्यति। तदा माता वदति, अंजना जी चिंतां न कुर्वन्तु, अनिता जी चिंतां न कुर्वन्तु, कोऽपि न आगमिष्यति, कोऽपि न आगमिष्यति, भवन्तः चिंतां न कुर्वन्तु। चिन्तारहितं भयरहितं भूत्वा, भयमुक्तं भूत्वा विश्रामं कुर्वन्तु। अधुना 5 दिनानि व्यतीतानि। भूषण जी, एकः अपि श्रमिकः न आगतवान्। उषा जी, अधुना पुनः कृषकः आगच्छति। साध्वी जी, आपके लिए बता रहा हूँ, पुनः कृषकः आगच्छति। सः पश्यति अत्र तु कोऽपि श्रमिकः न आगतवान्, कोई भी श्रमिक नहीं आया। अधुना तु धान्यं संपूर्ण सस्यं संपूर्ण फसल पक्वं जातं, यदि कर्तनं न भविष्यति चेत् नष्टं भविष्यति। तदा श्रमिकः वदति श्वः अहं स्वयमेव आगत्य कर्तनं करिष्यामि, अहं स्वयमेव आगत्य कर्तनं करिष्यामि। अधुना माता वदति, अधुना खगाः न वदन्ति, लघु लघु शिशवः न वदन्ति, अधुना माता वदति भो बालाः चलन्तु, इतः चलन्तु, यहाँ से चलो। तदा बालाः पृच्छन्ति, खगाः पृच्छन्ति, माता एषः पूर्वम् आगतवान्, उक्तवान् स्वः श्रमिकं प्रेषयिष्यामि, पुनः आगतवान्, पुनः उक्तवान् स्वः द्वितीयं श्रमिकं प्रेषयिष्यामि। भवती उक्तवती भयं न कुर्वन्तु, परन्तु अधुना भवती वदति इतः चलन्तु। तदा माता वदति अधुना एषः कृषकः निर्णयं कृतवान्, उसने निश्चय कर लिया, निश्चयं कृतवान् कि अहं निश्चयेन स्वयमेव आगमिष्यामि। इसने किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलानी, इसने कह दिया कि तुम खुद आऊंगा, निश्चित आऊंगा और कल काटूंगा। तो इसने निर्णय कर लिया है ये स्वयं करेगा। तो अब तो फसल कटेगी ही, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो अब तो आपको साध्वी जी बोलना ही पड़ेगा। मानो क्या वो हिंदी में आप गेम खेलते हो ना, आपको चोर को जेल में जाना पड़ेगा। कौन सा खेल है वो? अब तो जैसे बच्चे खेलते हैं ना, पोसंपा भाई पोसंपा, लाल किले में क्या हुआ, चोरी हुई, पता नहीं, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, आपको बोलना ही पड़ेगा। पठति, सरल वाक्यं वदतु, सरलं वाक्यं वदतु। पठति, बालकः पठति, बालकाः पठन्ति, सः पठति, ते पठन्ति, बालिका पठति, बालिकाः पठन्ति, अहं पठामि, वयं पठामः, भवान् पठतु, भवन्तः पठन्तु। बोले साध्वी जी।
पठति, जो मैंने बोला उसी को दोबारा से बोल दें तो आपको आपका भय नहीं रहेगा। वदतु साध्वी जी, पठति वदतु। आप पीछे पीछे बोले, मैं आगे आगे बोलता हूँ। बालकः पठति, बालकः पठति, बालकाः पठन्ति, बालकः पठति, बालकाः पठन्ति, पुरुषः पठति, पुरुषः पठति, पुरुषाः पठन्ति, महिला पठति, महिला पठति, महिलायः पठन्ति, महिलाः महिलाः पठन्ति, महिलाः पठन्ति, महिलाः पठन्ति। स्पष्टमस्ति? अधुना वदतु अहं पठामि, अहं पठामि, वयं पठामः, वयं पठामः, अहं पठामि, वयं पठामः, वयं पठामः, भवान् पठतु, भवान् पठतु, भवन्ति पठन्तु, भवान् पठन्तु, भवन्ति पठन्तु, भवान् पठतु, भवन्तः पठन्तु, भवान् पठतु, भवन्तः पठन्तु। अब थोड़ा थोड़ा भयम गतम, थोड़ा थोड़ा हौसला आ रहा है बोलने का। तो जब कक्षा समाप्त हो जाए तो दीवारों से बात किया करो संस्कृत में। अशुद्ध शुद्ध कैसे भी करो, अशुद्ध शुद्ध फिर हो जाओगे बुद्ध। चिंता न कुर्वन्तु। तो पूर्वं यदा लघु बालकः भवति, बालकः न शिशु, शिशुः यदा प्रथमं वारं चलति तदा श्रीविद्याजी सह साक्षात् चलति अथवा पतति? पतति। जब सहाना ने चलना शुरू किया था तो सीधी दौड़ पड़ी थी या एक दो बार गिरी भी थी? सहाना जब 8-9 महीने की थी तब अपनी चारपाई से, अपनी खटोले से, अपने वो जो बच्चों का क्या होता है जिसमें लिटा के रखते हैं, उससे जब बाहर निकल पालना, उस पालने से पहले झटके में ही दौड़ना शुरू कर दिया था कि 2-4 बार गिरी भी थी? बताओ, सहाना गिरी थी या सीधी चल पड़ी थी? गिरी थी, गिरी थी ना? तो आपने इसके पांव बांध दिए थे कि नहीं दोबारा चलेगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, अब तेरे को चलना ही नहीं है? या ये कहा था कि बेटा चलने का अभ्यास करो, एक दिन ढंग से चलेगी? प्रथमं वारं यदा शिशुः चलति तदा सः पतति, परंतु सः पुनः उत्तिष्ठति, पुनः चलति, पुनः पतति, पुनः उत्तिष्ठति। सुंदरी जी, पुनः चलति, पुनः पतति, वारं वारं पतति, वारं वारं उत्तिष्ठति, वारं वारं पतति, वारं वारं उत्तिष्ठति। पश्चात् सः चलति, न केवलं चलति, सः धावति। वयं पृष्ठे धावामः, शिशुः धावति, वयं पृष्ठे धावामः। कि इतना तेज न भग जाए कि जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, कभी आर पार ही कूद नीचे चला जाए तो हम पीछे पीछे बढ़ते रहते हैं उस बच्चे के 3-4-5 सालों तक, कि इतना तेज न दौड़ ले। और प्रथमं वारं यदा सः चलति तदा, क्या बोल रही हो? वो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली बार जब वो चलता है बच्चा तो गिरता है, दूसरी बार भी गिरता है, 8-10 बार गिरने के बाद चल पाता है। अतः भयं न कुर्वन्तु वदन्तु, निश्चयेन वदन्तु। एकवारम् अशुद्धं वदन्ति चिंता नास्ति, पुनः शुद्धं वदिष्यन्ति, निश्चयेन वदिष्यन्ति। नास्ति अत्र कोऽपि संदेह, यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है। चलामः है, अग्रे चलामः है, अग्रिम पाठ्यबिंदु की तरफ। आम महोदय। अस्तु। शिष्टाचार वाक्यानां विषये पश्यन्तु। वयं किं वदामः? सुप्रभातम्, गुड मॉर्निंग सर। जब तक ये ना बोले तब तक आनंद ही नहीं आता स्कूल में बच्चों को। भैया गुड मॉर्निंग स्थाने सुप्रभातम, सुप्रभातम, नमस्कारः, नमस्कारः, हरि ओम, हरि ओम।
हाय हेलो मास्तु हरि ओम वदतु हरि ओम हरि ओम हरि ओम क्षम्यतां सॉरी सॉरी मास्तु क्षम्यतां क्षम्यतां वदतु टाटा बाय बाय मास्तु राम राम वदतु गुड नाइट मास्तु शुभ रात्रि शुभ रात्रि वदतु वदन्तु एकम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्तम अष्टम दशः दश सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षड्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुसप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः
एकाशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः द्वयशीतिः त्र्यशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः पंचाशीतिः षड्शीतिः षड्शीतिः सप्ताशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवाशीतिः नवतिः नवतिः एकनवतिः एकनवतिः द्विनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः नवनवतिः शतम् शतं गतम् समाप्तम्। अधुना भवन्तः शतपर्यन्तं संख्या स्मरणं कुर्वन्तु। आप 100 तक संख्या का स्मरण करें, ठीक है? अधुना पंचाधिक पंचवादनम् कः समयः? पंचाधिक षड्वादनम् कः समयः? कः समयः? पंचाधिक नववादनम् कः समयः? पंचाधिक अष्टवादनम् पंचाधिक अष्टवादनम् कः समयः? एकादशवादनम् कः समयः? पंचवादनम् उत्तमम्। दशाधिक पंचवादनम् कः समयः? दशाधिक पंचवादनम् कः समयः? अष्टवादनम् दशाधिक अष्टवादनम् कः समयः? दशाधिक नववादनम् दशाधिक नववादनम् दशाधिक नववादन। अधुना दशो न पंचवादनम् दशो न पंचवादनम् कः समयः? दशो न पंचवादनम् कः समयः? दशो न षड्वादनम् कः समयः? दशो न सप्तवादनम् कः समयः? दशो न एकादशवादनम् कः समयः? दशो न नववादनम् दशो न नववादनम् कः समयः? दशो न पंचवादनम् पंचो न पंचवादनम् कः समयः? पंचो न पंचवादनम् पंचो न षड्वादनम् कः समयः? पंचो न षड्वादनम् कः समयः? पंचो न अष्टवादनम् कः समयः? पंचो न सप्तवादनम् कः समयः? पंचो न नववादनम् कः समयः? पंचो न एकादशवादनम् कः समयः? पंचो न दशवादनम् कः समयः? पंचो न द्वादशवादनम् कः समयः? पंचो न पंचवादनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। स्वः पुनर्मिलामः। कल फिर मिलते हैं। अस्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। कोई कुछ पूछना चाहता है? महोदय, अभी संख्या नामम बोले ना, तो उसमें षष्ठी 60 है, तो विभक्ति में भी बोलते हैं षष्ठी।
षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बोल देते, तो वो कैसे 60 नंबर भी देखो विभक्ति में होता है षष्ठी, इसमें होता है षष्ठी, षष्ठी ही षष्ठी। हाँ स्पेलिंग ठ और ठ। जी महोदय जी, षष्ठी षष्ठी ही संख्या अस्ति षष्ठी ही, विभक्ति अस्ति षष्ठी। ठीक है। हाँ विभक्ति में विसर्ग नहीं होते, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अस्तु, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधनम, विभक्ति मध्ये एवं भवति। ठीक है, अग्रे कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? महोदय मम एकम प्रश्नमस्ति। जैसे समय का आपने अभी बताया है कि अगर हम 6:20 हमें बताना हो तो हम उसको क्या कहेंगे? विंशत्यधिक, विंशति जमा अधिक विंशत्यधिक। और यदि दशोन पंचोन जी, वो मैं आपको जो 20 वाला है ना उसका एक स्लाइड भेज दूंगा आपके पास। ठीक उसमें है। सारे समय ज्यादा वाले और कम वाले लिखे हुए होंगे, तो आपके जो बचे हुए मन के प्रश्न उसमें भी उसका समाधान मिल जाएगा। जी, चला मैं तरी चले। 40 मिनट का बोलना तो कैसे बोलेंगे? 40 अधिक, 40 तय पूरा हो जाएगा, 40 अधिक पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम। और कोई? अब जिनको बांध रखा था ना इतनी देर से, उनको थोड़ा खोल देते हैं, बेचारे परेशान हो रहे होंगे, मौका ही नहीं दिया बोलने का। तो आप भी बोल लो जिनको मौका नहीं मिला। हमारा तो बंद ही पड़ा है। जो अभी भी अनम्यूट हुए हैं वो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो। देखो मैंने तो लगभग सभी को अनम्यूट करने का प्रयास किया, लेकिन बहुतों को मैंने रिक्वेस्ट भेजी अनम्यूट 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 नाम देख देख करके। अब जो कोई नहीं कर रहा है अपने आप को अनम्यूट, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सभी को एक साथ मैं अनम्यूट कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे आने लगे, पता नहीं कहाँ से आने लगे।